Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi aji yete aha itu khole do moi laga last video de comments bishi ahi kena ase. Itu mara moi kumba laga comments itu clarification kuri dibole mon hoi kene aji yete ahi kena ase. Aru first de moi ja kali laga episode de moi NACN itu kite split kurishe hoi kene eta question kurishe. Kumba manu itu right answer di kene thaki ase. Aru itu to hole to 1988 de NACN laga manjo de tekan split ho laga mogan itu dikhibo parise. Aru moi iteo kobolo mon thaka moi laga last episode last video de comments bishi ahi kina ase. Mogan ekbar bra itu kan laga comment itu sabo eta itu sabole na pare hoise. Itu viewers kan apni kan itu tik pabi sabe. Bishi manui buji mano thaki ase. Holibi bishi manu bi itu tat bi hossa to ki ase. Itu na buji gine thaki ase. Itu bra arubi moi ajibi itu laga kobala mon hoi gine ahi ase. Mo laga komba viewers kan takan ko do hale. Mo gikile hodai itu NNC Naga National Council FGN aru phizo laga history itu koi take. Khali phizo khali NSC FGN itu he koi take ogene muge koi ase. Moi itu to kobo lagibo. Kila mona hossa do tate he thakise. Naga mano tate he khara korigine uthise. Aru kila moi as a phizo laga history to nakobo. Judi naga political issue naga political laga history itu as a phizo itu na thakise hole. Naga political history itu ekta meaningless ho laga. Eta baba na thaka laga nishina itu hi ase. Jodi as a phizo itu na hishe hole. Naga manu laga political history itu ekta ekdam na punche laga itu thakibo. Holibi takhan kile itu ola wole na de itu hole to the story behind ekta ekdam kahani itu thaki ase. Itu viewers kan itu buji lobi. Aru komba viewers kan to NSC FGN itu to morise. Kila apuni moria laga organization itu advocate kore ase. Aru itu koi thake ogene moike koi ase. NSC aru FGN government to ite tat bi jinda thaka laga itu bi dikhi ase. Holi moi poila laga video khan tebi moi koi kina ase. FGN aru NSC laga government to ekdam mori bole thaka nishina. Ekdam khum he biragine hili bole na parigine paralyze hogine thaka nishina moi itu khan bi koise. Holi bi ite tat bi moria do completely itu to thaka na itu to ho nai. Apni kami sob jani thakibo. NSC aru FGN government takan itu kitia program itu kan bi takan kurigina aha laga mukan itu bi sob dikhi ase. Viewers kan apni kan itu ebar thik bhabi gine itu kan kole itu bi bishi bal hobo. Aru komba laga viewers kan to ekta chotto moto laga comments laga itu bi dikine ase. As a phizo laga tai titan bi na honai tai titan debi na honai naga chotto moto ekdam narrow minded itu kami likhi gina thaka itu bi paise. Aru bishi manu bi naga political history to kote bara suru kurise. Aru kote bara naga manu galti hoise. Itu tai laga root itu najani gine comments kore laga bishi paise. Goma manu to ekdam history jani ne thakya itu bi dikhise. Goma manu to ekdam educated high educated manu thaka itu bi dikhibo parise. Hole bi hossa to ki ase itu kobola mon nai itu laga bi mokam pai kina ase.
আৰু বেছি মানুহ এইটো শিলং একৰ্ড এইটো কৈ কিনে যাই থাকে নাগা মানুহখন এইটো এবাৰ ঠিক চাবি NACN leaders খান তো হলে এইটো চাইন নকৰে আগে পৰা তাখান লগা মন এইটো আলাগ হৈ কিনে থাকা লগা মগান এইটো সব দেখিব পাৰিছে হলে ওলাবলৈ জাগা নাই কি কৈ কিনে ওলাব তাকান নাথাকা তামদে এইটো শিলং একৰ্ড এইটো চাইন কৰিছে এইটো পৰা এইটো লগা কেছ লৈ কিনে তাকান ওলা লগা আছে আৰু এইটো 1975 তে শিলং একৰ্ড এইটো চাইন কৰিছে আৰু তাকান এইটো 5 years gap থাকি কিনে 1980 তে তাকান ওলা লগা মগান দেখিব পাৰিছে তাকান যদি এইটো শিলং একৰ্ড এইটো সঁচাবি এগেইনষ্ট কৰিছে বোলে তাতে এইটো লগা চাওঁতে আৰু এইটো লগা দিন দে তাকান এইটো আলাগ হ'ব লাগে লগা এইটোৱে এটা আছে আৰু মই ইয়াতে একটা এক্সাম্পল ক'বলৈ মন থাকা এইটো শিলং একৰ্ড এইটো চাইন কৰাটো 5 জুন থাকিছে তাকান 6 জুন যাই কিনে মিটিং থাকিছে হলে খালি 5 জুন এইটোৱে চাইন কৰা লগা মকান দেখিব পাৰিছে এইটো ভেনে ৰাখো তাইতো হলেতো এবষ্টেইন হৈ যাইছে তাই চাইন কৰিবলৈ ৰিফিউজ হৈ যাইছে হলে ইয়াতে একটা চাবি তাইকে এইটো 1979 তে তাই লগা লাইফ লৈ লৈছে NACN leaders খান এইটো লগা মাতালাপটো তাকান শিলং একৰ্ড এইটো এগেইনষ্ট কৰা লগা এইটো নহয় না তাকান লগা পলিচি এইটো আলাগ হোৱা লগা মখান দেখিব পাৰিছে I honestly said কিলে তাকান ভেনে লগা লাইফ লৈছে তাইতো শিলং একৰ্ড একচেপ্ট কৰা নাই তাই চাইন কৰা নাই তাই এবষ্টেইন হৈ যাইছে হলে তাই লগা লাইফ ল লগা মগান তাতে এক্সাম্পল একটা জানিব পাৰিছে আৰু নেগা মানুহ ভিউৱাৰ্ছ খান আৰু যদি এজ এ ফিজ এইটো নেগা হিৰো এইটো নহলে কোনটো নেগা হিৰো আছে ক'ব পাৰে এবাৰ এইটো ঠিক ভাবি চাবি না নেগা মানুহ কমি তাই নিচিনা নেগা পলিটিকেল ইছ্যু লগা কাম কৰা মকান এইটো নাদেখিব হলে বেছি মানুহ তাই লগা ভাল কাম কৰা এইটো একদম ক'বলৈ মন নাই I honestly say বেছি মানুহ এইটো TH মইবা Isaac Chishi Kaplan এনেকা NACN leaders খান তাকান নাগা মানুহ লগা ৰাইটছ এইটো বাছাই দিছে এনেকা ভাবি কিনে যা লগা বেছি দেখিব পাৰিছে নাগা মানুহ এবাৰ ইয়াতে ঠিক ভাবি চাবি যদি তাকান নাগা মানুহ বাছাই দিবলৈ আহিছে হলে তাকান কিলে নাগা মানুহ লগা leaders খান লগা জান বেছি লৈছে নিজৰ লগা brothers and sisters লগা জান বেছি লৈছে নাগা মানুহ ইয়াতে ঠিক ভাবি চাবি innocence মানুহ লগা লাইফ বেছি লৈছে আৰু নাগা leaders খান লগা লাইফ ল'বলৈ বেছি attempt কৰিছে example Dr. S.C. Jamir Dr. Hokishi এনেকা লগা আলাগ leaders বেছি থাকিছে নকান ইয়াতে চাইছে হলে তাকান লগা পলিচিটো আলাগ হোৱা লগা এটা মগান এইটোবি দেখিব পাৰিছে বেছি মানুহ আজি মই কোৱা লগা মইকে বিয়া পাব পাৰে হলে সঁচাটো কি আছে মগান এতিয়া দেখাই দিব লাগিয়া লগা এটা আহি যাইছে কিলে মানে বেছি মানুহ নাজানি নাথাকা আৰু জানিলে ক'বলৈ মন নাথাকা এইটো আহি যাইছে বেছি মানুহ এজ এ ফিজতো কি কৰিছে এইটো লগা বেছি কুৱেশ্যন কৰে হলে নাগা মানুহ খান ভিউৱাৰ্ছ খান আপুনি খান নাগা লগা হিষ্ট্ৰী খান একবাৰ ঠেইত পৰা ক'তে পৰা শুৰু কৰিছে আৰু ক'তে পৰা জামিলা ওলাইছে কি নিমিতেহে ওলাইছে এইটো লগা ৰুট বিচাৰি কিনে আহিছে হলে আপুনি যি হলে পাব
naga laga rights to hole itu FGN NSC para bikai dise ina koi kina jai থাকে hole bi naga laga rights ite tak bi khoton hoa nai যদি khoton hoise bole naga manu di itia inaga thakibole naparibo itia faction alag alag thaka idu kami ekta bi olabole naparibo itu bi ekta bi na thakibo যদি itu naga laga rights itu khoton hoise bole poila bara naga manu laga political issue aru itu affection alag alag thaka itu kami sob khotom kori dibo naga manu itu tik bhabi sabe naga laga rights itu Mahatma Gandhi bara itu 1947 te koi die nishina itu tat bi mokhan to right thaka bara India manu mokhan lagode eku kobole na pare laga eku kuribole na pare laga ineka bi thaki ase aru jodi NSC FGN itu khoton hoise bole India manu kineka ahibo mokhan itia na jane hole pola itu ceasefire takam abrogate kore nishina naga manu ke to aru bi hinaka torture kuri gina ahibole bi chances bishi ase hole bi itia right thaka bara naga manu laga case itu internationalize kuri dia bara itia to takan eku kobole na pare laga dibe ekta ase aru kom bara itu naga manu laga internationalize kuri dise problem itu AZP zo bara kuri dise komba manu viewers kan ko do hole NSCN leaders kan bara itu EMPO de naga manu laga right itu koise hore moi itu ekbar kobala mon thaka UNPO to hole to unrepresentative laga nation itu hi ase hore di UNO itu hole to eta dangor ase UNO hole to kon laga country hole bi takan decision dibo na dibo lobo pare laga ekta organization ase hole bi UNPO to hole to kali unrepresented laga nation khan hi join kore laga mokan itu bi dikhibo parase takan tate jagina kotha kwa itu bi biase itu kona hoy hole bi tate dangor na hoigena UNO laga tate bishi dangor thakise ebar naga manu itu thik bhabi sabe aru viewers kan komba manu itu naga manu laga hosa laga history itu hosa na hoy aru itu against kori kina jai thaka apuni kan itu hossa laga history ko de thake apuni kami itu ekta life kon othai na naga manu laga history ko de hossa thake aru kon to naga hero ase ta laga history koi dise bole itu bishi bal hobo kile mane mokhan laga policy mokhan laga mind itu ekdom alag hoi jase apuni kan kote hossa bra naga history thaki ase aru kondo naga laga hero thakise apuni kan itu kobo parile apuni kan bi itu ekta platform uthai ne naga manu logode hossa history tu apuni laga mind de thaka itu koi dile bishi bal hobo apuni kan yete itu mokhan laga moi laga yete he comment likhi thakile bi naga manu public janiba na pare laga itu bi ekta ase hole bi apuni ekta YouTube channel hobe tate he apuni laga babana kon naga laga hero ase aru naga political issue to apuni babia laga hosa to kon to ase itu koi digina naga public manu khan he judge kuri dile itu bishi bal ho hoina moi itu ekta request kore ase aru moi laga viewers kan kumba hinaga comment kuri gina ase fizo to hole to itu Shillong Accord laga condemn kore na tai silent hoise inaga bi koi gina ase naga manu kan yete ekbar thik bhabi sabe aru takan itu timbar charbar tai logoda letters pathaise hale bi ekku reply dia na takan as episode process te thaki ase inaga hi tai koi gine thakise hoi gine koi aru mogan itu Shillong Accord laga sayadam de
national emergency meeting di homa laga bosti de thaki ne takan 3 din nishina tate he deliberately Ceylon Accord itu laga points itu kan kotha korise aru itu tamte itu jashe hure FGN president taibara lead korigine takan eta resolution logine wapas LP sin logo takan ja itu dinte he itu Ceylon Accord itu invalid holaga mokan dikhibo parise tate resolution logine LP sin logo ja tamte ekdom tai gosau holaga LP sin governor of Nagaland tai ekku kobole napare laga tai ekdom gosa hoigine tai olop homoy silent holaga mokan itubi hunibo parise tate he Ceylon Accord laga document itu invalid hoise naga manu itu thik bujibo lagi laga eta ase aru yete Ceylon Accord laga points itu te eta jaga debi NSCFGN itu likhya nai kile mane itu tamte government of India takan itu NSCFGN itu accept na kore kali underground itu eta kan koy aru itu niche te takan sign kore laga jaga de 1 June lagabi tai laga itu designation dia laga mokan itu be eta dikhibo para nai itu hosabra itu saise bole itu to official laga na ho laga itu be dikhise holbi takan laga designation eku likhya nai takan laga government laga nam eku likhya nai khali takan laga nijor laga capacity bra kore nishina tate dikhise aru itu laga documents ta logoda punchia din dabra tai Ceylon Accord laga case itu aru bi nakobe itu to aru bi final na hobo enaka koigine tai koise aru ite tat bi moi bar koigine aise India leaders kan barbi Ceylon Accord naga mano laga itu to ola nai magan itu hunise aru parliament te bi barbi itu laga kisat kotha kore laga barbi pa nai magan itu hunibo parise যদি itu laga documents itu invalid na hoile India manu itia bi tate he mokan ke charge korigine thakibo holibi mokan laga rights to thakabra itia bi mokan fight korigine jabo pare laga itu be eta ase aru moi laga viewers kan bishi manu bi NACN kan naga manu logote naga manu nimte kan bishi kore ase enaka koigina aise aru takan bi sob itu as a phizo laga footprint logine jai ase ena koise aru mokan yete ebbar sabe as a phizo laga to hole to tai itu sovereignty freedom independence itu he tai lage 7 times tai ke offer korise itu kami so tai sob reject kore dia laga mokan itu kan sot hunibo parise aru itia NACN kan laga demand to saise hole NACN IM kan to hole constitution flat itu takan demand kore aru N7 NMPGs kan laga saise hole takan agreed position tate demand kore gina ase aru naga mano laga as a phizo laga demand to itu na hoy as a phizo laga demand naga mano laga demand to hole independence ase freedom ase naga mano laga to hole to live fast alone ami kan ke chhari gina jabi itu laga ase naga mano laga to as a phizo laga to Indian constitution te Indian laga union te tok kore laga itu na hoy holibi UNO de eta te jaine tok koribo lagia laga eta ase kila mane naga mano to already 14 August 1947 te independence itu declare kori dise holibi itia tat bi
India manu mokan ke nachari gine thaka laga ineka hi thaki gine mokan leave us alone itu koi gine ja laga itu hi ase ami kan ke chari gine jabi ami kan nijor khara koribo ineka laga naga manu laga to ite hi thaki ase itu ba naga manu ite arbi ঠিক pabibo lagya laga itia laga leaders khan bishi manu bi poila to ekdom itu AJP zo laga nam NAC laga nam nakwa laga aru jidi takan AJP zo laga NAC itu kotha olaise hole itu kan eta punishment dangor pabo hogina ahise hole bi itia laga situation de sabi naga leaders factional leaders kan so bi AJP zo laga NAC FGN laga nam olai ase Fizo is a great leader. Enaka bishi jaga de dikhi paise. Last time itu publicite jaga alag de thaka kan. Itu bi hunibo parise. Aru takan newspaper de bi Fizo is a great leader. NACM MIP laga saipele itu bi likhi kina ase. As a Fizo itu na thakile. Naga malaga history to hinaka ola bola na paribo. Aru jidi mukan itia thaka mukan laga right so AJP zo na hole mukan poila bara itu khotom hoi jabo ineka sob itia NACN leaders kan itu koi gina ola laga bishi dikhibo parise idura moi itia babi gina aha ineka laga stage te itia ahia sana gi hogine moi babi ase bishi manubi itu hossa laga history do jani gine aste naga manu ekta hobole ahia sanagi hogine moi itu kan takan ko lagai itu kan ko takan huni gina itung khushi pai thakise naga manu kan time do alag thake ai bar to unity ai bar to breath ai bar to gandhi ai bar to hanshe ai bar to junungure ai bar to mure itu kan sob alag time thaka nishina naga manu ebar na mili gine jaise hoile bi itia to mokan mili bole time hoise na gi moi itu babi ase itu bra moi bar ko gine jai thake naga political to issue to kote bra suru korise tate ahi gine mokan laga goal itu mokan itu nurture kori gine jabo lage hogine moi itu koi thake ase aru bi yete moi eta komala mon thaka muge past histories khan na kobi hogine kwa laga moi itu ekdom asur lagya laga eta ase moi example aro eta kobo jodi eta case hogine high court jabe supreme court jabe south manumi history to hudibo aru itia naga manu laga case to hinagai thaki ase past histories khan na kole kinega hosa dokon to ase janibo aru high court supreme court hobi history based na korile takan kinega itu sida ase itu thik ase ko barebo kinega takan itu judgment dibo ebar itu thik babi sabina ekta jamila olaise hole aru ekta bimar dhuri gine doctor khan logote jaise hole takan history to hudibole ase tai laga life kinega buri naise tai ki khai gina ai thakise tai ki kuri ase itu kan history kan hudi gina tate he mano laga bimar thoribo itu nisina poila laga history kan na koise hole bal hobi biya hobi itu kan na koise hole kinaga itu hosa to thoribo parebo moi itu ekta koi ase itu case itu khoton hobole to magan hossa do kote stand thake hossa olai digine tate he magan itu case to khotom hobo lagibo aru magan last day itu ekta question kurina jai thaga nishina naga manu laga fresh ceasefire agreement itu kora to kite salte ase itu koi dile itu be bishi ba hobo aru moi last day koi gina jai thaga nishina don't forget to speak your native language. This is your identity. Moi to promo kuri na jai thakibo.
আজি to makan yete parai charibo aji laga video to bishi lamba ho jaise le viewers kan apni gan etu tik hunni kine takile bishi bal hobo kine moi etu koi ase thank you all god bless Nagaland good nalim